श्री महाविष्णोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरी गंगा नर्मदा कावेरी मध्यप्रदेशे गीता आश्रम में राधा कृष्ण भगवान सन्निधौ सद्गुरु सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठीनां क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे अष्टमी तिथ्यां वासरस्तु वासरः सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः सर्वगोत्रदो सर्वनामधेयस्य श्री दत्तसाई मोहनस्वामी आध्यात्मिक सेवा आश्रम भक्तजनानां सकल भक्तजनानां श्री गीता आश्रम भक्तजनानां अमुक नामधेयस्य మీ పేర్లు మీ ఇంటి వాళ్ళ పేర్లు మీ ఇంట్లో పిల్లల పేర్లు అందరి పేర్లు చెప్పుకోండి. अस्माकं मम सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ प्राप्ति सिद्ध्यर्थं श्री राधाकृष्ण भगवान संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं प्रेममूर्ति राधा माता संपूर्ण कृपा कटाक्ष आशीर्वचन प्राप्ति सिद्ध्यर्थं कृष्ण भगवान गीतोपदेश सिद्ध्यर्थं सकल देवता सहायता प्राप्ति सिद्ध्यर्थं मम पुत्र पौत्र विद्या उद्योगता उन्नत विद्या सहित सहकुटुम्बानां अन्योन्नता सिद्ध्यर्थं श्री राधा माता जयंती शुभ संदर्भेन राधाष्टमी शुभ संदर्भेन तुलसी अर्चना पूजा अन्योन्य सहायेन यावत् शक्ति यावत् भक्ति अहम करिष्ये. ओम श्री మీ ముందలున్న తమలపాకులో మీ చేతుల అక్షంతలు తులసి దళము వేసి ఇప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం పెట్టుకోండి. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నమో నమః. శ్రీ రాధాకృష్ణ భగవాన్ నమో నమః. హరి ఓం. 4-5 దళాలు వేయండమ్మా. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ओम श्री राधाकृष्ण भगवान नमो नमः. हरि ओम. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्सजां चन्द्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मी मदवाहिमे यस्यां हिरण्यं विद्ये कामिष्यं पुरुषानहम् अश्वपुराणगमत्यामस्ति नादा प्रबोधने श्रियं देवे मुपहव्ये श्रीर्मा देवी दिशदा कामसाहस्मनं हिरण्यपराकारणमर्थं जनन्तीं तृप्तं सर्वेन्द्रे अद्वे सदा पद्मवर्णं कामह्यकुपये श्रियं मनसः काममा गोद्यं वाचस्यमशीमहि पशूनागमरूपमन्यस्मै श्री श्रीतांशः
कर्तमेन रजाभूता मयि सम्भोगर्तवान् श्रियं वासवे कुले मातृपद्ममालिनी अर्धाङ्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं चन्द्रां हिरण्ये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह अर्धाव्याकरणीं पुष्टिस्टिकलां पद्ममालिनीं सूर्यां हिरण्ये लक्ष्मीं जातवेदो ममावह काम आवाह जातवेदो लक्ष्मी मुलकायमने यस्याग्रौ तन्गावोदाशोष विद्येयं पुरुषानहम् या शुचे प्रेतो भूतादोजमन्यः श्री पंचदशञ्च श्रीकामा सदन्यवे आनन्दकलमग्नैवा चिक्लिते इति विश्रुताः ऋषस्य पुत्रा स्वयं श्रीदेवी देवता पद्मासने ऊर्व पद्माशे पद्मसंभवे ताम् आवाहमिदसु पद्माशे येन सौख्यं लवाम्यहम् अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धर्मे दिशतां देवी सर्वकामाभिसुते पुत्रपौत्रादनं धान्यमस्ताश्वजाविगोर्धनं प्रजानाहं भवसुमाता आयुष्मं सत्तरोत्मां चन्द्राभां लक्ष्मीं ईशानागां श्रीमीश्वरी चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनमसुः धनमिन्द्रो विरसुरथो धर्मश्रुते वैनदेय सोमं विपुसोमं रुद्रः सोमं धनस्य सोमनो मह्यं ददातु सोमिनि अक्रोधो न कामः सत्यं न लोभो न क्षमामते भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रेयसोऽहं जपे सदा वर्षन्तु ते विमावरे दिव्य अमृतस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजनो ब्रह्मदिशोजहे पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदले दक्षिणे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादा पद्ममयी सन्निधस्वान् व्यासाः पद्मासनस्थ विपुलकटीतली पद्मपत्रे दाक्षे गम्भीरावर्तनानि स्तनमित्रशुत्रवस्तोत्तलनीया लक्ष्मीर्दिव्ये गति। జై గురుదేవ దత్త, జై గురుదేవ దత్త. ఈరోజు రాధాష్టమి సందర్భంగా ఆలమూరులోని గీతా ఆశ్రమం నందు ఈరోజు ఇక్కడి భక్త మండలి సమక్షంలో భక్తులందరూ రాగా ఈరోజు రాధా అష్టోత్తర శతనామాలతో, కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామాలతో ఈరోజు లక్ష తులసి అర్చన చేయడం జరిగింది. గీతా ఆశ్రమం ఇక్కడ గ్రామ భక్తులు ఈరోజు రాధాష్టమికి రావడం, ఇక్కడ పూజ చేసుకోవడం అంత దైవ కృప. చలో రాధాకృష్ణ భగవానికి, రాధాకృష్ణ భగవానికి.